Beo levinra wordra Zambelango, yela mekenda wakibe wa hanken totunra, la yamba yaka television 3 TV ton pousi la fangili ni wongo tiada more kibe wenkato. Nadinga wadigila menti Burkina Faso tongra nam Assemblée nationale tikaba no sire sinzemsi ni talata dare tul ni fakiwa resmanu yum tusi le pisi la yemra point atala gomurulugo kwa bagala piso pui it sangi sa point yelkin laramantui same ya wala 5 de ni député ramba tigisga absen kuwata na leba rasampina la nu wala tongra nam septika singana totuna na leba pasme Assemblée nationale bureau nebsonre abnambo wala me sane bam sentik sebul ninga hanan tikin tume tongra nam Assemblée nationale yar mateka yaren so tisana Yves Kafando ya suleninga singulha no sira sebra bam lebra wasane yelkin zugu tabiranje Zambelango lebrede ne more en pitner. Et pour dire cette législature, nous sommes passés à 5 commissions. Yasin nan wuli ba ti député kan se sous le point le ba sous le bamba benu ti député ramni sen siga bam wakata randa ya sous le bamba beni. Au niveau donc de la vice-présidence, cette législature, nous sommes passés à 4 vice-présidents. Sinkene wala tawr pokdo jingu so kan abia bamba bnasi la pinda randa tawr pokdo bamba biobe. Pour les membres du bureau, il faut dire que l'ancienne législature était à 19 membres. Sinkene wala biruwa neba pinda randa ne pila wai la masawa ya bam pila yemri yasanda tan wuliti to masitsida na yilon ton mbo neba refa gilki ape ya na yilon ti jiba arai kenye san lebele pa de mik de meti ton ya député rambam piso pela yemri la pinda randa bam kwa barle pisila yopoy leli ya tombu toto return singeta tara yondo tetke landik san ya neli fa gilki ape en 15 tomni sport et son tomboto. Nous avons jugé utile de tenir compte donc dans les grandes réformes que nous avons entreprises. Burkina Faso gonera torsoba Albert Ouedraogo bam lugulga sul kansangla ninga sina tongul ha septik la ninga sanan dikan zabe ne Burkina Faso kane tansoban soursa te bonte task force et nemeti ne pila we ambe sul kanga porin sodasi bang mitba nizala nerfana lui saturo te golo sebra kanela sempisi la yember porin te bgese ya no ken bola Burkina Faso nan dike sinkene tansoban soursa zabar wenge et pas mame te de tomneta Biranje Zambelango lebran 15 sebra pour la sul kanga sanan tik yela nisba fantoma en puitnemba. Sulninga Burkina Faso go ne la tawr saba Albert Ouedraogo son vigliga ya bampila wipe son bo ndo bati task force bam son somazine sempre so kongese absana ndik na kende ninga fayar se pala pak zugo sen kene wala zabren taso so sana kenre repon atsana ngetini pila waya soka ya nizal se zeka tona ne soda se sinata boton na jini yesi la ya rasan pisila yemal lab komba ton meps nan to mete mintini se fangili kepe son bebe tum kan pon nan ke le jini ben le tabna taba ti le ton yaknenga zabren so source son tonta boton de san wili de meti ya suda san somon litaw ti tum de ton yibel la 26 abattre l'émission police ya suda sataw so wili gameti jini skan so ba me ya bum son twenkel level di passé wala zabrane tan so source ta ton yivenera linga alebe le kinga taw wili ti bam consider ti tum ni ses nan tom boton la sebra san wa ton sa ay bum sin nan na ba la song ba ab tum de point itana kelen king taw wili ne pila waya boton de wili de meti task force taw so ba ya colonel major Theodore na ba parler syndicat vosum ambetawri la sampisi la yemre point bam son somozine ngulsa go ne la taw sab wiligame ti bam ko so labrabo ya tabe 15 yeli buto to la bangni se bam santare senele ti sebra san watu yitubna antikri la so bazabra ni taso basot sam biyan la watu jinde point. Sinketin kene tongra na mazaba pourwa idnemeti Burkina Faso go ne la tor soba Albert Ouedraogo bam yalsa Assemblée nationale député ram tawri talata to ni feki resmanu na wuli tongra na amsana dikno ken la ningawa absembo nte fe de luta bati vote sans pazindi député ram bab kobla sore tab sorse tab pama venraba yel 15 zugo ya wala 5 na yis politique yel bu totore Burkina Faso kanasa pour ane yela taba bam senso kompam venam denda lebro yel kan zugu nangese ya source bedburo labrikia antas go ne la torsoba titi bangse ya tuto.
Burkina Faso gohnela tor soba albel widro santak yalongo tungra nam senandik noken leninga wa assemblée nationale tora papa amti député lamba na wulik tep sakamba pasak seminto ne voto lab kobla wele tabtal sur sobuto tole na tore tab venrba yel kangwenge idnemeti sur sobudu lab tore onsuk gohnela tor soba id sanange sa pourrin absen wulik tep na yaka politique Burkina Faso kadan sa pourwa ina yeso kubedle senkeriel kangwe Burkina Faso gohnela tor soba albel widrogo o pulma metabna librave sa sebanges te yum tu seyibla pila no pour un obrandi kala loi la zubuko bra papa mentalanking assemblée nationale la tor et député lamba ko patara so sana tu ne vote 5 yel kangwenge. Pour la dépolitisation de l'administration, nous allons faire en sorte que Cinquième karam sa pour un arsenal pour connaître son beau l'arme limsa. Et n'a manat son temps était catine ning fab son watan to nyaka kadang sa pour un. Talu tawli en torange tout mo yele. Bivai sa sit toran ki benle ndenge te na yaka soba. Sandatin yele tit na ngesa soba bangna santazini ninga. La boom ning mesenkete de ta train toran pa manki sa yane atom kang pour. Cinquième makrab son moment na putin bin kasam damba ya on toran yakba. Ya tourne men sen singon tomde. Bien sûr, c'est une question qui est d'actualité. Cinquième soda se zingue, hambeba zablaron, zabra yorab sumbon prime d'opération, ninibla nisba, semana kalam cinquième tan subon turta zabra wenge, gohnera libran yel kang mizuku, un ton convient bouto tole. Alors pour les soldats du rang, les primes c'est 3000 francs par jour. Sudani sumbon ti soldat de ranwa, bam beosen 20 francs contre bam kobe sobe, sous officier ramba, beosen 20 francs ya kobe ni, la officier ramba. Ya tuhuri ligning absen somon pam tia wala yel serade ya minion piga suda san watuman kalam zablaranwa ji pormbala konta la wor koni la buda nande rakiwa ligidi yumanu yuma yiba abtende rakiwa ligidi zanga la yuma tabo abnan kon kiwa ligidi posoka bénéficie du salaire plein et pendant 3 ans c'est la moitié du salaire. Député Rambale Souka gohnela tor sob 5 ni ne fana ton 15 minga sane tan sobon sur sa zabrwenga wa aya wana wantu ya wakat kan la Burkina Faso gohnela tor soba na wulikte bam sembe wakat la ninga pourwa it sanange se Burkina Faso nyo korlra mwenna alik de Burkina Faso tenga mwenna obsan poezin sanu nyo korlra zingwa likda zinga yemotole la ba muliga mette sana yilra ti ne bara 15 minga sane yel yoda pourrin sentenwa wenne mesba tabkeng sane tan sobon sur sa sula pourwa aya yel pakran ko Burkina Faso gohnela la yel kan me wenge obnandi kala loi kanela samsan watte na yilran ton gese ya wana labna pinnugun to bi yela meti pinnugun la lelugo a albera widrago le kellan ankenga Burkina Faso nimbu da pelse to bna kellan kenga tawre ni Burkina Faso tenga yidigel sebra plan national de développement économique et social PNDS anenga yibu sobana kellan kenga tawre. Compte tenu des priorités que nous avons, compte tenu aussi des actions qui sont prévues. Et sangue na kende ni ton syndicat la ne tourni se ton hanan tourni na ma ton reporon ya tile ne ton doto de PNDS de reporon toum bousse ya toum yardam tinanki le nyaga toum kan ramba yemri ntuna ne toum ni si et son sorol ndaten toum na ma ton reporon ne por masa ya na kiti tonri man remosro 5 na yidigir porin bala PNDS de wa nakin la gulsram ya boum ne ba fagili ke pesena ta ta gulsi tit son mandikli la soba en son passé de façon inclusive. 5 na tora nzaba ne koma sentone tan sobon sorta wen ba sent singa teka enquête sane tema wusro papa mon koa Burkina Faso gohnera zwendi kanu kanade 5 yel kangwenge na song ne blanis ba France mbebe nimba na rapport senantuni yel timbu totore etwen weliga izikanga tabna paka sa ne mangasramba temhela nisba sen ya karnganti yeda taba fa gohnera le weliga me tabna konritla kodo biligi de venra zarhla nisba sampatarb bafu nandiwa na yilante ton zabne koma lableri kno kenre meyasa ingeto pam ritla songo nisal nyisa onko kombonra la ninga koma hantuen wakete tingobra bar nyokoba. Ina kenga tundma wenga masa titun catholique l'argamentar sur le ninga sakde groupe du renouveau charismatique catholique wen faar sembe tabtenga bam sakade paroisse Notre-Dame de Fatima sembe dasasro tal labrasmat tab ko monro anora ibn soba lawotondre asinga tout le kyuga rasm pisil
san la yimre wati bastu ni fe kuga resma yibo aye wenkato te batal ko mondro senke da Krista vi masin yitotonre no le kuga pour dende abulgame te sayane kismenga posro Burkina Faso nangan la fininga ne boso sendiko vi me coin Jésus Christ ye wenkat kasanga bam Saint-Tonre libra wazugo bitti bangé resma taba ko mondra buenzinda pour la base wanwanto ya yila kwe monro la wen bark posro ton be chapelle Saint-Pierre sembe tab tenga ya yil bamba pour la catholique sulle ninga sembon groupe du renouveau charismatique catholique wen far sembe tab tenga ya paroisse Notre-Dame de Fatima sembe dasas Ronso la bam mana brasma tamba kwe monro absembole a Jésus-Christ ya wenam ya kwe monro sinsinga tout le kiwara sempistan la yemra sondore awa wa katala ninga sayani tukun catholique tende basembe no le pour un senkelen tunde ne Burkina Faso sembe yella ninga pour wa ne tebla sid kuni tukun catholique christian de ba pour sa lafi wana le wa Burkina Faso ya no re yi ben sobla wotonre bam seman ko monro na yilra antigum tukun catholique tende ba fangile ya maye sunre ye te pose sayani Burkina Faso wa nyinga aye wenkato sayane tudba to dam usro senzen kabnore wa 15 septembre nampa stumda rasande posra logor pore akelle ye sababu te wennam gomda tik usro sunri te kellen tubi zinga pour mbendre na kompmenga swala Jésus Christa wala bam ko mon ratul so meng senda kandate ti tonton yite songo te no sanande gomda mes kasanga bandra mbayinga labakos wen songre awam pare sayane rasmata ba ko mon ra tun catholique tede ba sulle ninga sambonti groupe du renouveau charismatique catholique wen fangre sembe tab tenga samane nan tab yolo wakotab seka yum tusi le pisila tamba swata 5 de kwemonro anora tamba soba inawa te kenga ni wiskara wenge te nemeti Confédération africaine de football la tor soba a Patrice Motsepe bam team sa bige zema tene wadare tout ni feku resmana sina ngilingese ninga absoronda balle tikasanga kan 2023 sina ton Côte d'Ivoire sur 1-1 den ton ngilingé stade dam den nisba pour bal kansam sana ton la bam sowan sawa absera kibe kitba na kopta so wilga metub solia no on tuma 50 tonla c'est ça na librantiere ya Saint-Cug na singa la simpisi la table na titarjo Cug la simpisi la table yum tout ça il puis la table pour la Côte d'Ivoire na der kan 2023 abere zambilongo lebron watani kanga so so to ka bigé 5e del kangwenge Confédération africaine de football taw soba Patrice Motsepe akin abigatene wadare sina yilon ton ngi stade absan l'armée mahdawa sina yilon ton ndere kanning sinan tanwa jenki wura sampisi la tamba nan ton tangio ki wura sampisi la tamba yum tusi la pisi la tamba kodon val sora a Patrice Motsepe ke lenken tawran wiligi abiga bende la metap ton nyak nedninga sinan lui tawri bal jingu sandanda som injindi avril ki usendo retap kelen tara tara boton la sayne bamba wiligi metera la metap sorleri anton ninga sana luya balla tawri ko don var ben de to ngeta yelle avril ki wala sampisi da tabo nam yakre najin ninga sana yakta lui tawri asome yinimbu da tawl saba must be the candidate of the people of Côte d'Ivoire nam yakre kanga boto da gwama ya wuso sana fi fon la sana ngeti porombe le Chelsea bal tant kudra ajide droba bamna rasaya ne nam kang saba bawo I was told that when I come here I mustn't meet abiyela mam tom da shekay sana club ramba taw dammi la mam som shekaba me bala mam patin wa kanor boto ne wale ban loire de patin wa shekay nevni sfa gili kepressen na rabto tum kang poron absolument tour sa mama ptaket ya titin banga sati FIFA ya décembre ki yum to sey le PC ba son lori la FIFA na vigliba ko don vale la refa gili kepe ab ko ba metap ton ron jinigi sa ne sous le boto to le sana yelente ko ma san kayde be da ton mahari kiba senda bede nugati na dikampwene yam television 3 TV get ba la na wa basa ne takasko teriya ba lammi yetameti tikolan kwar nord sampa mode sara narada Jean Patazor me zawde yi so me ya bakinga wona so sre fangila fiti seka ne li wenta so be tele pam taba television 3 TV zugo ni kibeta ni mori